পাকা পেঁপে পাখি খায়। পাকা পেঁপে ভাত খায়। ভাইয়া এটা একটু ধরান, এটা খাই। একদম কচি ভাই। কে ছিল চাকুর কথা? আমি এটা চুরি করতে পারছি, এখন খাইতে আসছে উপরে চুরি ছিল না নাকে রূপে সব জায়গা লাগছে। जंगल में मंगल, पेपे के साथ जंगल में मंगल होता है। आप लोगों ने देखिए, ये है ओनिक। पेपे के साथ ये बहुत बदतमीज करता है। चाट रहे हो तुम पेपे को? এটা এমন ভাঙা যেত না। আর কত সময় হাঁটি এটা খাইছে পড়ছি। মাত্র ঢুকলি এই মাত্র রাস্তা পাইলাম।